جی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے اور اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ جناب اب میں تو کہتی شفاعت آگے بڑھنے کے لیے ہمارا تو پیٹرول ہو گیا کیونکہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. مطلب کیا ہو رہا ہے شفاعت؟ یہ 111 روپے جناب. اب نئی جو قیمت آئی ہے 2 روپے 70 پیسے کا اضافہ ہوا ہے, تقریباً 3 روپے سمجھ لیں جناب. اور اس کے بعد جو فیول کی پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے اضافہ ہو گیا ہے, اور نئی قیمتوں کا اطلاق گزشتہ رات 12 بجے سے ہوا ہے. اور اوگرا نے پیٹرول کی قیمتوں میں 13 روپے 18 پیسے کی جو ہے اپروول مانگی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فائنلی جناب جو اپروول ملی ہے وہ 2 روپے 70 پیسے کی. بالکل شفاعت, ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 12 روپے 12 پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی تھی, لیکن اتنی بھی خیر اتنے پیسے نہیں ہوئے. تو یہ تو پیٹرول کی صورتحال تھی. عوام کافی سے پریشان ہے اور عوام کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب ہر 15 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو پیٹرول ہے اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے, اور جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو آف کورس اس سے جڑی ہر چیز کی کہیں نہ کہیں پرائس بڑھتی ہے. انفیکٹ جو چیزیں اس سے نہیں بھی جڑی ہوتی ہیں ان کی بھی پرائس بڑھتی ہے. ہم پھل اور سبزیوں کی بات کریں, چلیں ٹرانسپورٹیشن کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن, لیکن اس کے علاوہ اور ایسے کون سے فیکٹر ہیں کہ جو کہ بہت ساری چیزوں کے اپنے آس پاس ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے پیٹرول کی, بہت ساری چیزوں کی پرائس بڑھتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. اور اگر دسمبر میں انفلیشن دیکھی جائے جناب تو دسمبر میں انفلیشن تھی تقریباً 8.1%. جنوری کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جناب, وہ جو مہنگائی کی شرح ہے, چیزیں مہنگی تو ہو رہی ہیں لیکن وہ اب اس طرح سے مہنگی نہیں ہو رہی جیسے دسمبر میں تھی, وہ 5.7% پہ آ گئی ہے. کیسے ہوا جناب؟ یہ ایسے ہوا کہ مارکیٹ میں تازہ فصل آ گئی, اور جب تازہ فصل آتی ہے تو سب سے جو بڑا فیکٹر ہے انفلیشن میں وہ فوڈ انفلیشن کا ہوتا ہے, اس کو بڑا ڈینٹ پڑا ہے. اور خاص طور پر وہ ٹماٹر جو کہ 80-85 روپے فی کلو کا مل رہا تھا, وہ اچانک جو ہے چونکہ منڈی میں ٹماٹر کی بہتات ہوئی ہے وہ 25 سے 28 روپے پہ آ گیا ہے. تو آہستہ آہستہ ہی صحیح, لیکن بہرحال کچھ انفلیشن میں کمی ضرور آئی ہے. یہ شفاعت ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی ہے کہ جب سے ٹماٹر کی جب پرائس وغیرہ کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تو جب بھی اگر ہم بقرہ عید کا ٹائم اس کے پاس دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ادرک کی, لہسن کی اور ٹماٹر کی جو پرائس ہے نا وہ 300-300 روپے ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو کم ہوتے 7-8 مہینے تو آرام سے لگ جاتے ہیں. اور ابھی خیر ٹماٹر کی پرائس بڑی کم ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری سبزیوں کی پرائس ابھی بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہوں نے جی معاشی ٹیم کو چوکنا رہنے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کی بھی ہدایت کر دی ہے. اور دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج مہنگائی کی شرح پی ٹی آئی حکومت اقتدار میں آنے کے وقت سے کم ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے عمران خان کی معاشی کامیابیوں کو کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماشا قرار دے دیا ہے. اور دوسری جانب گزشتہ ہفتے کے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے. تو جناب یہ تو ہم نے آپ کے سامنے مہنگائی کے اعداد و شمار رکھے کہ کیا ہوا ہے, لیکن اس دوران ہم ایک بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس مہنگائی پہ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہے. وحید احمد صاحب, ان کو بھی ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. وحید صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. وحید صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹماٹر یا کوئی دوسری سبزیاں ہیں وہ 300 روپے کلو مل رہی ہوتی ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں وہ ایک دم سے میں 20 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. یہ قیمتیں آپس میں سم ہاؤ میچ نہیں کر رہی ہوتی, ان کا اتنا ڈفرینس بھی. دیکھیں اس کی جو مین وجہ ہے, اگر آپ 4-5 سالوں کو دیکھیں گے تو یہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اس کا مین فیکٹر ہے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج. جب کلائمیٹ چینج ہوگا ظاہری بات ہے آپ کی کراپ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ پرائسز بتا رہے ہیں کہ اگر میں 2 مہینے پیچھے چلے جاؤں یا 1 مہینے پیچھے چلے جاؤں, ٹماٹر 50 روپے ہول سیل ہو رہا تھا, ریٹیل تو الگ الگ پرائسیں ہو رہی ہوتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کے بعد ہمیں تھریٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. آپ یہ دیکھ لیں ویٹ کی شارٹیج, شوگر کو دیکھ لیں. اگر میں ایگریکلچر کی کسی پروڈکٹ کی بات کر لوں, وہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج پاکستان میں 2009 سے آنا شروع ہوا ہے اور 5 سال میں بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اگر میں ایف اے او کی اور ورلڈ رپورٹ بتاؤں کہ 2015 سے 2050 تک پوری دنیا کی ایک رپورٹ ہے جس میں کچھ ملک پلس میں جا رہے ہیں, کچھ ملک میں کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. پاکستان کا جو جہاں پہ امپیکٹ آ رہا ہے وہ -50 ڈکلائن پہ ایگریکلچر. تو اس لیے جو ہمارے پرائم منسٹر ہمیشہ گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا اور میں اپریشیٹ کروں گا اس حکومت کی کہ جو لوگوں کو شاید میری بات سمجھ بھی نہ آئے, سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں اس لیے کہ لانگ ٹرم میں یہ جو ٹریز لگانا, ڈیم بنانا, یہ میں کہوں گا اس سب سے بڑا کام اس حکومت کا. مجھے پتہ ہے ان کو یہ فائدہ نہیں مل رہا, اگلے جا کے 2026 میں یا 2028 میں ملے گا. جو پرائسیں دیکھیں کیا ہے, میں آپ کو ایگزامپل ٹماٹر کی لے لیتا ہوں. اگر میں 3 سال کے سیزن کو دیکھوں
तो समर क्रॉप आपकी डैमेज हो रही है क्योंकि बारिशें आ जाती हैं उसमें। या फिर वो आप हमने फिर हुकूमत को कहा है कि फौरी तौर पर आप इंपोर्ट खोलें, वरना यही टमाटर 500-600 रुपए में होगा। ये अच्छी बात है कि हमने जब हुकूमत को बताया, उन्होंने 24 घंटे में इंपोर्ट खोली, ईरान से और अफगानिस्तान से इंपोर्ट परमिट किया, वरना तो हालात और बुरे हो जाते। तो हमारा ये कहना है कि ये आज का मसला नहीं है एग्रीकल्चर, ये मोर देन 20 ईयर्स का है, मगर किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। पहले इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आपको लगता नहीं है कि किसी हद तक पॉलिसी का फुकदान भी है? जैसे मिसाल के तौर पे वो पेरिशेबल आइटम्स जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगर उनकी कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर हो और कोल्ड चेन एक प्रॉपर बन जाए तो ये कीमतें जो हैं उनमें इतना लंबा डिक्लाइन, इतना लंबा ऑसिलेशन नहीं आ सकता कि एक तरफ हम 20 रुपये फ़ी किलो की बात करें और एक तरफ हम 300 रुपये फ़ी किलो की बात कर रहे थे अब से 3-4 महीने पहले तक। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? देखिए, डिपेंड करता है कोल्ड स्टोरेज। अब मैं बात करूं एग्जांपल टमाटर की या अनियंस की, पोटैटोज तो स्टोर ही होता है 12 मंथ्स। बात है कि टमाटो इज हाईली पेरिशेबल, तो उसको आप कितने दिन रख सकते हैं? 15 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। एप्पल्स रख सकते हैं आप ज़्यादा, बनाना को भी आप इतना नहीं रख सकते। मतलब कि मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। अब इसमें हमें करना क्या होगा? हमने हॉर्टिकल्चर विजन 2030 बनाया है, रोड मैप। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से 2 महीने पहले बात उनसे मिला था, कुछ एक्सपोर्टर्स गए थे, तो मैंने उनको कहा था कि मैं एक्सपोर्ट की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ फूड सिक्योरिटी की बात करना है, जो आज पाकिस्तान की उस टाइम पे वीट का भी मसला। और मैंने उनको बताया मसले क्या है, कि मसला क्यों आ जाता है हमारे पास। तो मैंने उनको इसलिए कि टाइम तो प्रेजेंटेशन तो देनी थी विजन की, वो टेक टाइम। तो रज़ाक दाऊद साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो मैंने कहा तो ये जो प्रेजेंटेशन है रज़ाक दाऊद साहब को दूंगा। मैंने मोटी मोटी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब से की है। मैंने बोला वीट की मसला क्या सबसे बड़ा हमारा। अच्छा, मैं वीट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्राइसिस है वो, और सब में यही हाल है पाकिस्तान में। आपकी मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो ज़ीरो है, आपके पास डेटा नहीं है, फेक डाटा है। जितने भी प्रोविंस है उनके पास सब फेक डाटा है। मैं ये कहूँगा 18 अमेंडमेंट, मुझे ये नहीं पता अच्छी बात है या ख़राब बात है ये होना, मगर एक ज़रूर बात करूँगा कि एग्रीकल्चर को जब आपने 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी दी है तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाते, उनकी जो है आपके देखें फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गरीब मुल्क है हम लोग, मुल्क वही ताकतदार होता है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी हो। और क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर स्टेट होते हुए भी हम देख रहे हैं कि हम कितनी वहीं पे उसी सेक्टर में मार खा रहे हैं। आपने अभी जो हमारी मार्केट इंटेलिजेंस के वाले से बात की है, इसको हम कैसे बूस्ट करते थे, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सफ़र कर रही है अवाम। बड़ा सिंपल है बात। ये है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गया था तो मैंने हमारी हमेशा ये आदत है कि जब मसला है तो उसका सोल्यूशन भी देना चाहिए। जो हमने विजन बनाया सब सोल्यूशन के साथ, मैं आपको विजन का भी बताता हूँ। पहले तो ये जवाब देता हूँ, स्पार्को से सैटेलाइट से देखें आप दुनिया तो आप बहुत एडवांस हो गई है। हमारे जो एक्सटेंशन वाले हैं, आप हज़ारों एकड़ में, लाखों एकड़ों में कौन जाके चेक करेगा? तो फिर कमरे में ही बैठ के डाटा देगा। तो हमें डाटा, हमारी पॉपुलेशन क्या है, एग्जाम्पल है मेरे 1 मिलियन टन है वीट, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मैं खुदा ना खास्ता कुछ डैमेज होता है तो मैं 1 बिलियन से कुछ परसेंटेज ऊपर करके अपने मुल्क के लिए करूं, और सरप्लस होती है फिर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं। यहाँ डाटा नहीं है। जब आप यही हमने वीट का जब दिया तो डेटा है नहीं, फेक है तो फेक पानी है नहीं हमारे पास, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। ये फूड सिक्योरिटी का वाकई दिस इज अ ग्रेव कंसर्न। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं। डेटा को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, कैसे कलेक्शन होगी ताकि हम डेटा की बुनियाद पे ये तो गैस कर सकें कि हमें ये जो फसल आई है ये फसल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पूरे साल के लिए आ गई। देखें, डाटा ये कि जो आपके प्रोविंस के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले उनका ये जॉब है करना। वो डाटा तो वो इसलिए कि देखें, जहाँ भी मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊँ लोग कम है, एक तो यहाँ का ये मसला है। जहाँ पे फिर हम भी उनको क्या फोर्स करें, जहाँ पे 10 बंदे चाहिए वहाँ 2 बंदे रखे हुए हैं, वो भी क्या काम करेंगे? हमें अपने पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना कि उसके ऊपर हमें करें। हमें चाइना है, हमें मदद कर सकता है। देखें, चाइना का एग्जांपल दूं, 1 अरब की आबादी है। पहले उन्होंने जो तरक्की की एग्रीकल्चर से ही की, उन्होंने पहले अपने लोगों को खिलाया। देखें, 1 अरब को खिलाया तो फिर दुनिया को भी खिला रहे हैं वो लोग। तो हम एब्सोल्युटली फाइन सर, बट हम जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करते हैं तो सिवाय टैक्स इंसेंटिव के और दूसरी कोई बात हो नहीं पाती। या टैक्स या बिजली के यूनिट उनके सस्ते कर देते हैं, या टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं। इससे ज्यादा ना किसी ने बात की है, ना कोई कर सकता है। या उनको सस्ते कर्जे दे देते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए। डू यू थिंक इट्स इनफ? नो, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी है। आपने शॉर्ट टर्म देखें, बात ये कि इस मुल्क जब से मैं तो ये 25 साल से ये देख रहा हूँ, मैं बड़ा अगेंस्ट हुई चीज़ पे। आप सब्सिडी दे दें, इस पे दे दें सब्सिडी, इस पे दे दें। मैं ये नहीं कि यार सही है 1 साल दे दी
दूसरे साल भी यही काम हो रहा है, तीसरे साल भी यही काम हो रहा है। मैंने बोला विजन नहीं हुकूमत के बाद, इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सीड की देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं हील्ड की अपने किसी भी क्रॉप की और कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ करूं, हम हर चीज में पीछे हैं। अगर एग्जांपल दूं, मैं जब हमने कंसल्टेशन की हॉर्टिकल्चर वजन की 1.5 साल लगा मुझे इसको, हमारी एसोसिएशन ने और हमारी पूरी टीम ने, इसमें हमारे कंसल्टेंट इंटरनेशनली भी थे, हम पूरे पाकिस्तान में गए। हमने बोला यार इशू क्या है, ये एग्रीकल्चर मुल्क में क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। हमारा ये था कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, और इसलिए कि जब तक मुल्क में सरप्लस नहीं होगा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। हमारी तो उल्टा इंपोर्ट बढ़ी, हम सीड इवन के सारे सीड्स भी बाहर से आ रहे हैं। बढ़ती जा रही है इंपोर्ट। ये हमने ना फिर हमने कहा है कि जी हमने 2018 में शुरू किया। हमने बोला इलेक्शन हो गए, नई हुकूमत आएगी तो हम वाहिद एक सेक्टर होगा पाकिस्तान में जिसने 10 साल का रोड मैप दे चुके हैं। रज़ाक दाऊद को 3.25 घंटे प्रेजेंटेशन दी है, सवाल जवाब उनको पूरे दिए हैं। उनको हमने सिर्फ मोटी मोटी बातें बता के, खैर यहाँ तो मैं नहीं कर सकूंगा पूरी बात, हमने बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करें। और पानी जो पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में 90% होता है, उसमें से हमारी रिसर्च कहती है 60% हम वेस्ट कर रहे हैं पानी, क्योंकि फ्लड सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दूंगा, मैं आपको 1 गिलास पानी दूंगा आप पी लेंगे, 2 गिलास दूंगा पीऊंगे, तीसरा बोलेंगे नो। क्योंकि एग्रीकल्चर में पानी ज्यादा देना कम देना दोनों नुकसान दे, तो वो इम्पैक्ट करता है हील्ड पे। हमने कहा है आज 15 मिलियन मेट्रिक टन है हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान की फ्रूट एंड वेजिटेबल की, हमने इसको डबल कर देना है। हमने ये बताना है किसान को। आज किसान, मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल की क्रॉप में आपको बता दूं, एप्पल मिसाल है कि हम 1 एकड़ के अंदर 25 टन ले रहे हैं, दुनिया 150 टन ले रही है। दुनिया बिल्कुल मैं बिल्कुल कंपैरिजन दे रहा हूं आपको। बिल्कुल ऐसा। अगर टमाटर ले लें, वीट ले लें, मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन रोटी खा रहे हैं हम लोग। इसलिए अगर मैं कंपेयर करूं, अगर हम इंपोर्ट कर लें वीट को और यहाँ आपके बेचें तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप चीनी ये बड़ा कंसर्निंग है। एक ऐसा मुल्क जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में खुद को एग्रेरियंस कह के पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त करवा रहा था, अब वो मुल्क जो है वो इंपोर्ट पे कह रहा है कि हमें इंपोर्ट की रोटी सस्ती पड़ेगी बजाय इसके कि हम अपनी क्रॉप लगाएं। सर बहुत शुक्रिया भाई साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बड़ा कंसर्न और एक बहुत बड़ा इशू है जनाब फूड सिक्योरिटी का, और फूड सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी है जनाब महंगाई। बिल्कुल शफात, और बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिस पे काम करना